ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, барномаи навбатии футболи осиёро манзури шумо мегардонем. Рӯз аз рӯз бозиҳои ниҳоят муҳими футбол барои дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон наздик мешаванд. Аз зиро дастаи мунтахаби асосии мамлакат омодагиро ба бозиҳои интихобии ҷоми Осиё дар шаҳри Дубаи Амороти Муттаҳидаи Араб оғоз кард. Давоми 2 ҳафта футболбозони тоҷик дар ин шаҳр машқҳои омӯзишиву ихтисосии худро барпо менамоянд. Сармураббии тими миллӣ Петр Шегерт аз ҳайати 26 нафараи бозигарони даъватшудаи тими миллӣ беҳтаринҳоро интихоб хоҳад кард. гузориши моро аз шаҳри Дубай пайгир шавед. тими миллии Тоҷикистон 5 рӯз аст ки дар шаҳри Дубай машқҳои худро гузаронида ба мусобиқаи ҳассосу тағйирсоз бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 ки финали он дар Чин мегузарад омода мешавад. ситоди мураббиён таҳти роҳбарии мутахассиси хорватӣ Петр Шегерт ин бозигаронро ба ҳайат даъват карданд. дарвозабонҳо Рустам Ятимов, Муҳиддин Ҳасанов аз Истиқлол, Сафармат Ғафуров аз Регаритадаз, ҳимоятгарон Ваҳдат Ҳанонов, Манучер Сафаров аз Персиполиси Эрон, Давронҷон Эргашев аз Бунёдкор, Сиёвуш Асоров Раҳматганҷи Бангладеш, Зоир Ҷӯрабоев аз Сурхони Ӯзбекистон, Аҳтам Назаров, Алиҷон Кароматуллозода, Далер Имомназаров аз Истиқлоли Душанбе, Меҳрубон Каримов, клуби варзишии Пеликани Туркия, ним ҳимоятгарон Алишер Ҷалилов АГМК-и Ӯзбекистон, Парвизҷон Умарбоев Локомотив Пловдиви Булғористон, Эҳсони Панҷшанбе Навбаҳори Ӯзбекистон, Амирбек Ҷӯрабоев Юнайтед Ситии Филиппин, Комрон Турсунов Черчил Бразерси Ҳиндустон, Муҳаммадҷон Раҳимов Шаҳром Сулаймонов, Шервонӣ Мабадшоев аз Истиқлол, Парвиз Боқиохунов аз Хатлон, Алиҷони Айнӣ аз Регаритадаз, ҳамлагарон Шеридин Бобоев аз Мактаарари Қазоқистон, Шаҳром Самиев аз Торпедо Белази Беларус, Манучер Ҷалилов аз Истиқлол, Нуриддин Ҳамроқулов аз Хатлон. тавре пай бурдед 13 нафари бозигарони дастаро легионерҳо ташкил медиҳанд. ҳоло бо мо 18 бозингар ба машқҳо фаро гирифта шудаанд. оҳиста оҳиста бозигарони боқимондаи дастаи мунтахаб аз клубҳояшон бо мо ҳамроҳ мешаванд ва машқҳо хеле ҷиддӣ ҷараён доранд. федератсияи футбол барои мо ҳама шароитҳоро муҳайё кардааст ки тайёрӣ беҳтар дошта бошем. ин ҷо бо ҳам машқ кардану якдигарро фаҳмидан ниҳоят муҳим аст. ҳама кӯшиш мекунанд ки супоришҳоро иҷро намоянд. баъди ин машқҳо мо дар Қирғизистон тайёриро идома медиҳем. ба ҳайати мураббиёни дастаи мунтахаби Тоҷикистон 2 мутахассиси дигар илова шуд. Алишер Туйчевро ки дар замони дарвозабон буданаш дар ҳайати мунтахаби Тоҷикистон 42 бозӣ анҷом додааст, хуб мешиносем. ӯ мураббии дарвозабонҳои тими миллии Тоҷикистон таъин шуд. аммо мутахассиси 40-сола аз Черногория Владимир Крунич ба ҳайси мураббии тарбияи ҷисмонии тими миллии Тоҷикистон таъин гардид. қаблан ӯ бо Петр Шегерт дар тимҳои миллии Афғонистон ва Малдив кор кардааст. Крунич таҷрибаи бою рангин дорад. дар тимҳои миллии Лубнон ва Мянмар фаъолият намудааст. ҷои охири кории Владимир Крунич тими миллии Ироқ буд ки дар он ҷо бо мутахассиси ҳолландӣ Диг Адвокат кӯмак мекард. Владимир Крунич ба ҳама кӯмак мекунад, ба Федератсияи футболи Тоҷикистон, ба ман, ба футболбозон. ӯ мутахассиси олидараҷа аст. мушкилии дастаи мунтахаби Тоҷикистонро дида ман ӯро барои кӯмак даъват кардам. ба лига ташаккур мегӯям ки 17 бозингарро ба ихтиёри ман гузошт ва ба ман мутахассиси фитнес лозим шуд. футболи ҳозиразамон инро талаб мекунад ва мо дар якҷоягӣ бозии тими миллии Тоҷикистонро беҳтар мекунем. дастаи мунтахаби Тоҷикистон пас аз анҷоми ҷамъомади таълимию тамринӣ дар Дубай ба Бишкек меояд ва баъди машқҳои навбатӣ дар мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2023 дар гурӯҳи F 3 бозӣ анҷом медиҳад. рақибони тими миллии Тоҷикистон тимҳои Мянмар 8 июн, Сингапур 11 июн ва Қирғизистон 14 июн хоҳанд буд. хабари ниҳоят баду нофурам барои мухлисони футболи Тоҷикистон. ним ҳимоятгари тими миллии Тоҷикистон Алишер Ҷалилов дар бозии сафарии Суперлигаи Ӯзбекистон бо тими Динамои Самарқанд осеб бардошт ва дар бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2023 ки аз 8 то 14 июн дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон баргузор мешавад, ширкат намеварзад. ин ноҷӯрӣ ва мушкилии бузург барои дастаи мунтахаби Тоҷикистон хоҳад буд. дар ҳар барнома мо дар бораи дастаи мунтахаби Тоҷикистон маълумоти дақиқ хоҳем дод.
дастаи мунтахаби то 23 солаҳои тоҷикистон таҳти роҳбарии иҷрокунандаи вазифаи сармураббӣ Асаддин Ҳабибуллоев ҳам омодагиро ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиё 2022 ки ҳафтаи оянда дар Ӯзбекистон оғоз мегардад идома медиҳад. ҷамъомади таълимию тамринӣ дар маркази таълимии Бонки Миллии Тоҷикистон дар шаҳри Гулистон дар ду баҳс ҷараён дорад. гузориши моро бубинед. иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи мунтахаб гуфтани мо аз он аст ки Мубин Эргашев, сармураббии асосии дастаи мунтахаби ҷавонии Тоҷикистон бо вазъи саломатӣ наметавонад ба дастаи мунтахаб кӯмак намояд. Федератсияи футбол Асаддин Ҳабибуллоев сармураббии дастаи хатлони бухтарро дар ин мансаб сазовор шуморид ва омодагиро ба ӯ раво дид. ҳоло ба ҳайати даста ин бозигарон даъват шуданд. дарвозабонҳо Шорух Қирғизбоев аз Хуҷанд, Далер Азизов аз Регритадас ва Аҳлиддин Ҳабибуллоев аз Файзканд, ҳимоятгарон Наимҷон Иброҳимзода, Алишер Баротов аз Хуҷанд, Муҳаммадҷон Насков, Фирдавс Алиназаров аз Хатлон, Ҷонибек Шарипов аз клуби марказии варзиши Артиш, Эмомалӣ Аҳмадхон, Шорух Сангов аз Регритадас, Ҳусейн Нурматов аз Истаравшан, ним ҳимоятгарон Амадони Камолов аз Райо Маҳадаондаи Испания, Шарифбек Раҳматов аз Турони Ӯзбекистон, Ислом Зоиров аз Истиқлол, Кароматло Саидов, Далер Ёдгоров, Сорбон Афғонов аз Хуҷанд, Абдулмумин Забиров аз Эсхата, Умарҷон Шарипов аз Хатлон, Шарафҷон Солиев аз клуби марказии варзиши Артиш, ҳамлагарон Рустам Соиров аз Истиқлол, Муҳаммадали Азизбоев аз Хуҷанд ва Сунатулло Исмоилов аз Хатлон. дӯстони гиромӣ, ҳоло имкон дорем бо иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи мунтахаби олимпияи Тоҷикистон Асаддин Ҳабибуллоев суҳбате анҷом диҳем. дуруд Асаддин Ҳабибуллоев, шуморо пеш аз ҳама барои иҷрокунандаи вазифаи сармураббии дастаи мунтахаби ҷавонии Тоҷикистон муборакбод мегӯем ва бигӯед ки имрӯз тайёриҳо чӣ гуна идома доранд. алайкум асалом. ака Аловдин Буриев, тайёрӣ бисёр хуб аст. баъд амира қайд кард ки вақт бисёр кам аст барои омодагӣ дидан ба иштирок дар ин ҷоми Осиё байни бозингарони то синни 23 сола ва хеле ҳамагон огоҳ ҳастанд он ҳаяте ки мо мехостем дар ин рӯз дар ин иштирок дар ин бозиҳо бинем, вале мутаассифона дастаи асосии дастаи миллии Тоҷикистон омодагиро ба бозиҳои ҷоми Осиё дида истоданд. он бозингароне ки ба мо бисёр зарур буданд дар ҳайати дастаи мунтахаби миллӣ иштирок карда истоданд. новобаста аз ин дар ҳамин марҳила дар ҳамин айём он бозингароне ки синни солашон мутобиқ ба ҳамин дастаи мунтахаби 23 сола ҳастанд, то қадри имкон мо онҳоро ҷамъоварӣ кардем аз чемпионати Тоҷикистон ва омодагӣ дар он сатҳе ки мо мехоҳем албатта рафта истодааст. ва дар саҳнаи 25 моҳи равон якта бозии рашкона дорем бо дастаи мунтахаби 20 солаи Ӯзбекистон дар шаҳри Бекобод ва омодагиро ба ҳамин самт дида истодаем. тавре гуфтед, он ҳайатеро ки шумо мехостед он ҳайат нест, аммо дар муқобили дастаҳои Арабистони Саудӣ, Ҷопон ва ҳамчунин Имороти Муттаҳидаи Араб чӣ гуна бозӣ карда метавонем? он бозингароне ки имрӯз дар ҳайати миллии 23 сола ҷамъ овардем, бозам такрор шавад, дар айни замон дар ҳамин марҳила онҳо бисёртагӣ бозингароне ки ҳастанд дар чемпионати дохилӣ иштирок мекунанд ва бо мо бо маслиҳати якҷоя ситоди мураббиён ба хулоса омаданд ки онҳоро таклиф кунем ба ҳайати мунтахаби 23 солаҳо. азо умед дорем, боварӣ дорем ки дар ин бозиҳо новобаста аз он ки дар гурӯҳи мо дастҳои пурқувваттари Осиё иштирок мекунанд, як натиҷаи дилхӯрро ба даст меорем. ва ногуфта намонад ки ҳар рӯз мо бо бозингарон машқҳои амалӣ мегузаронем. дар вақтҳои зарур, ҳатто агар зарур ҳам бошад, бо онҳо индивидуалӣ таклиф карда суҳбат мекунем ва фикри ақидаи онҳоро мефаҳмем ки дар кадом мавқеъ онҳо худашонро нақстар ҳис мекунанд. ва аз ин хулоса бароварда дар рӯзҳои наздик дар бозии рафшона он ҳаяте ки мо мехоҳем бибинем, он бозие ки он самте ки мо мехоҳем бибинем дар вақти бозӣ ҳаракат мекунем такя ба ҳамон бозингаро карда ва он амалҳое ки дида истодем онҳоро мехоҳем дар амал татбиқ гардонем. дар бозии таҷрибавӣ бо дастаи мунтахаби Ӯзбекистон бо кадом услуб бозӣ карданӣ ҳастед? албатта омодагӣ мо бештар дар вақти тамринҳо ба он самт равона карда шудааст ки бисёртар назорати ту ва бештар гузаштан аз хати дифоъ ба хати контур ҳамла. чунки ҳамагон медонанд ки он дастҳое ки муқобили мо бозӣ мекунанд
بسیار پرقوت هستند و ما حرکت میکنیم که خط دفاع رو پرزور کنیم و در حالتهای گوارا برای ما نسبت دسته حریف کنتر حمله ها رو استفاده بریم و اون مشغولیت هایی که ما نیز گذرانده هستیم در وقت تمرین ها حرکت میکنیم که بسیارتر به این سمت دقت جدی دهیم. بازی اولی دسته منتخب تاجیکستان با دسته عربستان سعودی است. شما درباره این دسته ها معلومات دارید؟ البته ما نسبت دسته حریف چی عربستان سعودی و امارات عرب معلومات داریم و هر روز قریب یک مرتبه ما بازی ها رو تماشا میکنیم. ستاد مربیان نسبت دسته های حریف به ما معلومات پیشکش میکنند. یگان بازیگری صاحب استعداد از نظر شما دور نمونده است که به دسته همراه نشد. همگان اشکالی که میدونن اون دسته ای که در بازی های گروهی اشتراک کردن در ماه اکتبر 2021 در شهر دوشنبه و هیئتی که با رخصت گرفتن با بازی های نهایی این چمپیونات با رهبری قید کرد که با رهبری سرمربی مبین نصرالله از فرصت استفاده برده و اون کس تمنا میکنه تستر شفا یابند و از اون هیئتی که در اون بازی در اون مرحله اشتراک کردن در امروز در بازی نیستند. در روزبون مخردین حسنов، بازیگران خط دفاع منوچهر سفر، وحدت حنانوف، بازیگران خط مبین احسان پنجشنبه، این چنین بازیگر خط مبین در طرف راست انوشیروان و 5-6 نفر بازیگر هیئت اساسی که اشتراک میکردند در همین مرحله امروز در بری ما نیستند و ما نیز با ستاد مربیان تیم منتخب ملی همه وقت در علاقه در رابطه هستیم. اونها نیز وعده کردند که در روزهای نزدیک بعد از اون مرحله آمادگی که در دبی گذشته شده است یک دو بازیگر رو به ما همچون کمک گفته وعده کردند که میفرستم. میگویند که مخلصان زیاد برای دستگیری شما به شهر توشکند میآیند. این خبرها درست باشند؟ البته بسیار مخلصان در مورد در علاقه هستند. هر روز چی از شهر بختر چی از شهر دوشنبه از ولایت سوق از تمام جمهوری در علاقه هستند. بسیار خواهش دارم میخواهند که رفته بازی رو تماشا کنند، دسته منتخب رو مفصل کنند. البته برای ما یک قوه زیادتی میشود، دستگیری خوب میشود. ما نیز حرکت میکنیم در حضور مخلصان خودمان برای اونها یک بازی خوب، یک بازی شوق‌آور نشون میده و حرکت کنیم که مخلصان خودمان رو شاد کنیم. سلامت باشید. برای کار با شما و دسته منتخب تاجیکستان دوستان گرامی یادآور میشم که در مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون در ازبکستان دایر می شود، دسته جوان تاجیکستان در گروه د با منتخب های عربستان سعودی 3 ایون، امارات متحده عرب 6 ایون و ژاپن 9 ایون بازی ها را انجام خواهد داد. امروز باشد فوتبالبازان جوان تا 23 ساله تاجیکستان در ورزشگاه متالورگ بیک‌آباد با همسالان خود از جمهوری ازبکستان بازی دوستانه انجام دادند. در این باره از نشرهای خبری تلویزیون ورزش معلومات دقیق گرفته میتوانید. چون مرحله‌های گوناگون چمپیونات‌ها و جام‌های آسیا ادامه دارند، شام دیروز منتخب جوان تا 20 ساله تاجیکستان در نتیجه قرعه‌کشی بازی‌های انتخابی جام آسیا 2023 حریفان خود را در گروه آی شناخت. به همین ترتیب فوتبالبازان ما در گروه مذکور با دسته‌های کامبوجا، لبنان و سنگاپور برای رخصت به بازی‌های نهایی مبارزه می‌برند. بازی‌های مرحله انتخابی در گروه آی از 14 تا 18 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار می‌شوند. غالبان 10 گروه و 5 دسته بهترین جای‌های دوم و بازی‌های نهایی جام آسیا 2023 که از 1 تا 18 مارس سال آینده در ازبکستان برگزار می‌شوند رخصت می‌گیرند. باز یک خبر دیگر در ادامه قرعه‌کشی بازی‌های انتخابی جام آسیا 2023 منتخب نورسان 17 ساله تاجیکستان هم در نتیجه قرعه‌کشی به گروه اش وارد شد و با منتخب‌های افغانستان، تیمور شرقی و مغولستان قوه می‌سنجد. بازی‌های انتخابی این گروه هم از 5 تا 9 اکتبر در شهر دوشنبه گزارانیده می‌شود. در مجموع اعضای نتیجه قرعه‌کشی در 10 گروه مسابقه‌ها گزارانیده می‌شوند و مرحله نهایی جام آسیا بین نورسان تا 17 ساله از 3 تا 20 می سال 2023 در بحرین صورت می‌گیرد. شناسایی را با دسته‌های منتخب 23 ساله‌های گروه د که در آن دسته منتخب تاجیکستان بازی می‌کند ادامه می‌دهیم. هدف ما دسته منتخب امارات متحده عرب قرار گرفت و محض بازی دومی فوتبالبازان تاجیکستان روز 6 ایون با این دسته است. دسته منتخب جوان امارات متحده عرب یکی از دسته‌های پرقوت‌ترین آسیا به شمار می‌رود.
این دسته در بازی‌های المپیک سال 2012 هم حق شرکت را پیدا کرد و در راوند اولی بازی‌ها از مجموعه بازی‌های المپیک بیرون رفت. اما این بازی که حالا شما می‌بینید این بازی‌های دوستانه هستند که امسال دسته منتخب امارات متحده عرب برگزار کرد و حریفش دسته منتخب چین میباشد و در این وخوری امارات با حساب 1-0 ظفر یافت. همچنین در این برابر در سال 2022 فوتبالبازان امارات متحده عرب با دسته منتخب ازبکستان هم وخوری انجام دادند و بازی آنها هم با حساب 0-0 به پایان رسید. آنها بار دیگر چین را با حساب 3-0 شکست دادند و در بازی‌های انتخابی جام آسیا در گروه ای بودند. در آنجا دسته‌های منتخب هندوستان، قرقیزستان و عمان شرکت داشت. که حالا ما اینجا دوستان گرامی می‌بینیم که چطور بازیگران دسته منتخب امارات به زدن گل قادر شدند و در بازی‌های انتخابی باشد دسته منتخب امارات از دسته منتخب قرقیزستان با حساب 2-1 مغلوب شده بود. اینچنین در برابر هندوستان با حساب 1-0 ظفر یافت و یک بازی را با عمان با حساب 2-0 پشت سر گذاشت. اما همین رو هم گفتم به مورد است که این دسته امکانیت دارد که در مدار بازی‌های فینالی چمپیونات آسیا باز به دستاوردهای دیگری خود هم نائل شود. اما چون دسته قرقیزستان این دسته را مغلوب کرد ما میتوانیم در برابر این دسته با غلبه کامیاب گردیم. اما از رفت بازی فوتبالبازان ما درباره این دستاورد حرف زدن ممکن است و از طرف دیگر چون با بازی‌های دسته امارات نظر می‌دوزیم این دسته در سال 2021 بازی‌های زیادی انجام داد، حتی با برزیل بازی کرد و با حساب 5-2 شکست خورد. با بحرین هم با حساب 2-1 پیروزی به دست آورد و در بازی دیگرش با حساب 3-2 بحرین را مغلوب کرده بود. در این دسته بازیگران زیاد هستند و قسمی زیادشان را از دسته امارات است. اینچنین از جزیره الوصل هم نمایندگان خود را دارند. آنها در این دسته‌های اساسی امارات بازی میکنند. در قطعه آسیا بازی‌های جام کنفدراسیا در گروه‌ها شروع گردیدند و در گروه آ به دسته اسیب عموم میسر گردید که هزینه اول و بازی‌های آینده را خلق گیرد. بازی آخری این دسته با الانصار لبنان صورت گرفت. در گروه آ دسته‌های اسیب، الکویت، جبله و الانصار لبنان جای گرفته بودند و در این مورد در برابر دسته الانصار دسته اسیب بازی نهایت زیبا نشان داد و این نتیجه از همه بزرگترین در ردیف بازی‌های گروه آ است که آنها به زدن 4 گل موفق شدند. در همینجا دوستان گرامی برنامه امروزه خود را به پایان می‌رسانیم. مقصد برنامه ما ترغیب فوتبالی تاجیکستان و آسیا است. هر هفته در این روز و در این ساعت برنامه ما را تماشا کنید. باقی صحتمندی پیروزی شما آرزوی ماست. خیر تا بازدید. خود را احتیاط کنید.